and today I will explain a little about procedure text. Procedure text. Definition of procedure text. What is procedure text? Procedure text is text that explain, inform, or help the reader on how to make or something. Teks yang memberikan instruksi, menginformasikan, atau membantu pembaca. Biasanya teks ini diawali dengan frasa how to, misalnya how to make cup of tea atau how to operator on oven. Purpose of procedure text. The purpose of procedure text is to show how something is made as down through sequence of steps. Menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Prosedur teks digunakan untuk menguraikan satu persatu bagaimana sesuatu dapat dibuat atau dicapai. Terdapat dua aspek penting yang perlu dipahami dan dipelajari, yaitu struktur dan kebahasaan. General structure of procedure text. Goal merupakan struktur teks prosedur which explain the purpose of objective. Materials merupakan struktur teks prosedur which explain the tools and materials need. Step. Struktur teks prosedur berikutnya adalah step, which account step or introduction for making or doing something. Like factories of procedure text. Simple present tense. Procedure text harus ditulis dengan menggunakan simple present tense. Hal ini because dalam procedure text terdapat command tense about how to make or do something. Imperative tense, kalimat perintah. Imperative tense selalu diawali oleh verb 1 dari count verb atau kata kerja. The involve physical activity. Jadi, kita tidak perlu memakai subjek di awal kalimatnya. Connective. Kata penghubung. Kata penghubung connective digunakan dalam sebuah prosedur teks to connect the step in it, so the list of introduction yang dibuat menjadi runtun dan mudah dipahami. Contohnya first, second, then, after that, dan final. Other verb, kata keterangan. Kata keterangan other verb digunakan to provide time, informasi, and dua jenis other verb atau other verbs yang digunakan dalam prosedur teks, yaitu other verb of time atau kata keterangan waktu, which show how long we have to do something. Contohnya in 10 menit for 1 hour. Other verb of manner atau informasi on how to something. Contohnya slow, will, Evelyn. Hints of procedure text. 1. Procedure text yang menjelaskan cara mengapresiasikan atau menggunakan sesuatu. Contohnya seperti how to ask an air filling, how to ask a dishwasher, how to ask camera, how to play with violin. 2. Procedure text yang memberikan instruksi dalam membuat sesuatu. Contohnya seperti how to create a website dan how to make rendang. That all the discussion about procedure text for me. Thank you everyone who has listened. Thank you.